Shall we give a round of applause? College Santi Bazar, Department of English. और जे फोरम ने जे रिपोर्ट चिनी यागो रिजाक था अमरा किसा नाई ना सेमा था 2015 नो ऑफ फोरम समुदाय या प्रिसो एवं कोरोना पेंडेमिक नि जराओ हयतो बा किसा एक बिसी काइसा बा अवहेर बंद जखाना और जेराव जे मीटिंग आवनि बागै ताकलाय अबो भाई 6 टाइम 6 बार और मीटिंग तिनी और नोआई ऑडिटोरियम हॉल तिनी जों खाई दंगो और फोरम नि मेन जे ऑब्जेक्टिव्स आर नायमानि आबोंखा जरा कॉलेज फोरमी दंगो स्पेशली बरनि नव ऑर्गेनाइजेशन আর যারা কলেজে ফর্মি দंगो বড় সংখ্যা চিনি সোসাইটিনি সব থেকে যতনি সবাই রুমকুক যা কুরুমকুক যারা অর থিনাঙ্গ जोंना চিনি সোসাইটি স্টেট কান্ট্রিটা লিড খাইনাই চিনি নেক্সট জেনারেশন বড় বড় দেওনাই মুনিশো দেওনাই না দুনিয়া আবো যে বড় রুমি উপর ডিপেন্ড লাগে आ प्रोफेशनल जारा दंगो बड़ नक्ति अर्थात इंटेलेक्चुअल चिनि सोसाइटी जारा जों जे बड़ रुनो रमु आबनि बिसिंगो नरक खबजागो पूरा सोसाइटी इवन अ स्टेट नि चिनि सोसाइटी नि बादे गुबुन सोसाइटी नि बड़ गुबुन दफानि बड़ नरक नाइ दं कारण रूम যে ম্যাটার যে বিষয় আবো এমন একটা जों যে কোনো জরাও চলি না থাকই চিনি জীবন সংকিসা হিকেন সালাই বকনো সিয়া দুনিয়া বিগে মারা বিগে করু এবং আমনি বাগে নগর সাতম যেমন শিক্ষা শিক্ষা নিজের ফ্যামিলি না শিক্ষা सोसाइटी नो सिरिका आबोनि बागे नो कॉलेज ऑफ फॉरमानी साथे साथे सोसाइटी नो बोलते नीट खेना ना नाय आ चिंता जरा मानसिकता नो दिए पुइल ओनर हयतो ट्राइबल आमार एकाडेमिशियन फुरा बा आमार बुं दिबानी आमार ताई किसा कारेक्शन खलाई नरो दिप्रा एकाडेमिशियंस फोराम आबो सफाइता बयस तो बेसी गया तो 6 इयर्स रमना थांगा के जनरल जेटा मीटिंग होतो 6 और 7 किंतु नरो निजे साउंड कामना आबो बेलाय कत नाइमानि बेलाय कोआ आपनि बागिनो सुजुका तिनी और जरा पीएचडी ओ तकलाई जरा काउंटा पास हो फन हिंदी क्वालिफाइड के क्या बरखा और आधा दिजखा नरो निजेरा बो जतनी बुमुनि बुसागा न दापरे नाजा तारमाने ओ जे तिनी और अनार रिजार्भनि जारा और पाइक जन सनिका ताइ रिजार्भ नाय चिनि प्रदुजिबो फाइ दंगो आंखा दियो जे पाइक बाकी दंगो बिनिया दिबो रिजार्भ नाय ताइ बसिनि नगरे तो कोन जतरो दिबो रिजार्भ नाय अमो बेलाय नामनि को अमो बेलाय माने कहम सम एप्रिशिएट फेरन नामाय सम যারা ওরা তঙ্গো বড় আবনো সার্ভে খানা নাগাই যারা স্টুডেন্টস ওরা তঙ্গাই তিনি একগা যারা টিচার ওরা তঙ্গো একগা স্টুডেন্টস এবং টিচার্স চিনি ওরা তিনি গেট টুগেদার ও অর্গানাইজেশন ওরা পরিষ্কার সাকা সো কাইসা নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন ভেরি গুড ককম একদম নামানি कारण जों जरा पॉलिटिक्स दंगो दा बिकास भाई आमार पॉलिटिशियन फोरा साइमानो जों जदियो एत राजनीति निया
पलिटिक्स तब हाइबाना जों पलिटिशियन होनो जों माजे मध्य पलिटिक्स निखौ मा सानाय आंबो एक्चुअली टीचर दंजा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिसाबै आंनि लाइफनि सामुं सुरुखैमोन आं मास्टार डिग्रीनि पढ़े स्टूडेंट्स लाइफ থেকে একটু स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में आं तमामगै राजनीतियाव करें थांगा आंनि बाबा 78 থেকে प्रधान आबहावायाव राजनीति में तमामगै आंनि मावबाय समय स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में तमामगै তিনবাই তাই আমি খরচা ছুলবো কেউ না রাজনীতির কোনো নর বুখাইমাং লাগ বন্ধ আমি আর সিং ফেটাও আমরা সিও ফেটা তো সুস্থ রাজনীতির কক সানাই কিন্তু ওরা যারা যদি স্যার ম্যাডাম তো বড় জীবনে কোনোদিন ক্লাস যখন পড়না থাকো সব মাথা খোলাই সব বিজেপি খোলাই সব আইপিইউটি সব কংগ্রেস সিপিএম কোনোদিন নাইনি আছে আর টিচার তোমরা আম বুঝি महात्मा गांधी मेमोरियल जे कॉलेज दिला आरो 1% पण तीव्रसा करे 99% को बंद पारे हाइबाना आं যখন ক্লাস হবো টিচারনি মাহায় অবস্থা নগ অনেক সময় বিভিন্ন জামেলা তো মানো আমা হামিয়া বুফা হামিয়া আমন কবি মাথা মুনি মুনি ক্লাস মাখে টিচাররা আমা হয় বরনে একটা না উদ্দেশ্য তব আমি যে ক্লাস 45 মিনিটস আমরা আং শুধু আর স্টুডেন্ট নিবাগে দেরি মাইক খাই নাই দেরি রেখে আজ ওরানো দিনাই পড়ানো এবং টিচার ও সাইমন যখন ক্লাস আহাবো যখন চুপচাপ খনাবো যেমন আংতাও বাসন দি তমানি অ হল যদি ক সানা শুরু খাই কে আং রমনায় আমি ক খনালিয়া আমি বাসন তো 5 মিনিট মেন পাই মানো টিচার ও সাইমন তিনি ক্লাসে লাইয়ে অর্থাৎ বড় हाफ कहेंगे ना रूमो साइमनो और स्टूडेंट का हम बेतौर करें ओबिडियंट की ना महामानी मानी या टीचर ना लाइफ और डिसिप्लिन अनेक दरकार टीचर उन्हें राव बनाए नर नोकना प्राय 4.5 तब काली almost 5 years आली चले तो होयतो बा जिनि बुवागा भाई तो नर नोलाय सिंगा तब आबार आसबलाय सिं मुनिले कक सनाय नों राष्ट्रपुर हिगा वो जुनिया पुत्रा बिन बुसा का सनाय कमाने से हाके मांगले नहीं आओ से नो नो ना आओ तमाय से आबार पूर्ण हो ए फोन खाइनाय मालायनाय किंतु all teachers जे फोरा जे दायित्व नावितो पीएचडी रनो जेमन सम्मान ओ पीएचडी रनो सरकार दिमाने आबार नरनो फुंना बगि ताउनि तुबि फेका नरबो फ्यूचर नानानि फेकि ओ स्टेज आओ से बर मेसेज हो नरनो तो काजी बेहाय नमानि सामने कोरोना पैंडेमिक जराओ बरो सागाओ बेस माने शॉर्ट कয়েকটা লাইন ले सका सुजेति बगि पुछासा आवरां थांलिया तायो कैसा नामनि रिपोर्ट बरो मेंशन खालायका आमोखा कक बरो नपि कक बरो नि स्क्रिप्ट कोनो दिन कोनो भितर थागिया बरो लानि कोनो दिन खरेया नाम रबानि पकेते बांगानि पकेते কোনো রাজনীতি খাইলে বড় বিসিঙ্গ যদি কেউ থাকলো আমরা আম্বরি পকে কেউ সেলে কথা না কিন্তু একটা কোন শেয়ার দিও যত জায়গা না আমি বুড়ি বুসা তাও ক্লাস 10 পড়িও অক্সিলিয়াম স্কুল আমি জলবুসা বপড়িও ক্লাস 4 ডন বস্কো স্কুল ইংলিশ সাবজেক্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট নাও দিমা তোমরা বানো তাও নিবাগে নিকে আমি ওয়ান্স কো बांग्ला तो है नर तमाके माननाय और आनी कक तो है ना होय तमाके माननाय किंतु इंग्लिश मीडियम में जेहि तो इंग्लिश को सर पाइनाय फिर आनी हिंदी बोनांगो आनी गुसाराव की आनसाय दिनो बांग्ला हरो बायदि पढिदि पढिना से नांगाय आनी सेराव दैनिक समाज आनी आरो 14টা पेपर लियो प्रत्येक दिन जेटा सरकारी भाবে मानो आंबो मानो 10টা লোকেল বাকি 3-4টা ন্যাশনাল লেভেল নি নিউজ পেপার সেনরিও বাংলা নিউজ পেপার এখানে সেরা অমনি পেপার দিনে আর কিতা দিব বড় ইংলিশ তো হেডলাইন ওকে সেকশন দাইও ফটো দাইও ক্লাস করতে বলে পড়ে নিব নিউজ পেপার আনতো সাদা বুঝিমা খানা অবশ্যই যে বুঝিনা নিকে ও হিন্দি में इशारा ही काफी है কিন্তু অমুমতি আমরা আর রিকোয়েস্ট কেনার স্ক্রিপ্ট বাদই রিকোয়েস্ট খাইওই সাথে সাথে যদিও অলরেডি অমন থাকা পার্লামেন্ট আ কক সাকা
এবং তাকু বুকু আঙ্গু কথা কাটাবো এই ইয়ে বতল কোনো একটা কলেজে বহু যাই লিখা একবার দিলেও থামা তবু আমার থাকি রংখা বরণী বাগের সামনে নাম মাপচু বানাই ইউজিসি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার যে 2-3 জন তবু তাও চিনি এবং ইউপিএসসি আর চিঠি যেমন লিখা পার্লামেন্টে মাপতে চাই সাকা আমি কম থেকে সিবিএসই যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলস তবু आरो जों कोनोदिन वाइसाफोर मकल दिजे गया जों खाली आंदोलन खालायो त्रिपुरा जो टीबीएससी नि अंदर जे स्कुल दङ कबरक चालू करते হবে তাই একটা যে বিরাট স্কুলস কম দङ आरो जे परिणाम आलो वांछे जे डॉक्टर रतन देव बर्मा एक्स एमएलए जों कयजन आसुगै चिन पार्टीनि जारा एमएलए दङ जों ठीक है आदि दैता पार्लियामेन्ट सारा नाना पर और साना दिल्लीओ आं आबनि बगे पार्लियामेंट आं साका जे सीबीएसई स्कुलाव कक बरक सब्जेक्ट इनक्लूजन खाइ परिणाम नानाय सिलेबास बदार नानाय तो आबो अलरेडी उनका एटा चिठी बो आंगा सीबीएसई থেকে बो आबो नरबंदु खोना हइतबा जों साव बाहायबाय खलाय निजेनि कक नि बगे आमनि कक बरक संसु आबो सिंगल के आबनि क्रेडिट नाना ताथन दिके राजनीतिओ फायनाय আবার শুধু ক্রেডিট সিবি না থাকা কি বললা ইনকে হাবিয়া যেটা আবার বসে শেয়ার কেনা না না जों অবশ্য সানা নাই যদি কখনো ডেভেলপমেন্ট নিয়ম তো ভাইকে আবার বলে রে ওই প্রবলেম মাত্র 5 বছর সে কাপ এমপি মানে 52 থেকে সিনি অলরেডি এমপি থাকি তখন না সিনি রিপ্রেজেন্ট খাইনে তখন ইবলে বড় নিবস যেমন মানে ফিউচারে যারা করা তখন তখন করা দায়িত্ব মানানো আর অকমতি যদি বেশি রাজনীতি খেয়ে কি জানানো তো নাই আনি এক্সপেরিয়েন্স এডিসিও কম বড় ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি তো তাও তো তখন না আর আম 6 ইয়ার্স কাম খাইছা কিন্তু না রাইটার না পড়ে কিছু সোসাইটির একজন বড় হিসেবে আমি রিপ্রেজেন্ট হইবা করব অনেক বড় চিনি কম বড় সুজাই গুরু আর মাঝে মধ্যে লকিদন মুরাসিং তোমারি ফরসা কলিগ ফ্রেন্ড সাউজাসন দুইজন আং বিশেষ লাই আং সামাতন কম বড় সনাই 9টা 10টা কাও হইবাসে সিনি সিনিয়র অসন মুনিরু আফটার সেভে ইংলিশও 1975 নি বই কিতা লিওছে না পড়ি দিন না মামা হইনি হিগেছেন জলি থাকা সেন্টার সরায়া তো তাইব আং সাকা দাদা অর নং চন্দ্রকান্ত মুরাসিং বত তাও থি মতাইবা नों चंद्रकांत मुरासिं नों गुदराय देबरमा नों अमुग्रिया आं अमुग्रिपरा सत्तर नुआतिया गनि कयजन खानाय इंगे 9 जन और रियलिटी ना तो विश्वास फेडाय नाओ 1975 नि बय नो हिने मावा लायजा तो क बरनतियै जेटा नाव जेटा थैमानि बेलाय नामानि आं विभिन्न कलेजो थागो अनेक जायगा आं थागिनि कारण मतो कारण जों जेखाय थागो डिमान्ड दिजागो आनि रुमो कम्पिउटार खरेइसिनि तो जगह एमबीबी कॉलेज आनी ना कॉलेज जाओ महाराजा बी विक्रम कॉलेज था रविंद्र हॉल जेटा से आगे आ स्टूडेंट काउंसिल तंबुरु वार तो आगे का प्रस्ताव दिखा एतो बड़ पुरो अनुष्ठान खेलिया एतो आवाज आं सेगामना एसी रूम खलाइदि जों 3 जन एमपी दङो आं ईस्ट नि और वेस्ट नि दङो आरो जों दङो राज्यसभा 10 लाख 12 आं दिखेके 30 लाख मानो एमबीबी कॉलेज যদি जों आरो लिखे प्रपोजल पाठक दि सिनि डिपार्टमेंट तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला तो सिनि ऑफिसर तो all कॉलेज हो जों आं 1995 आं कॉलेज अफ एमबीबी कॉलेज आं सेगामना एसी रूम खलाइदि जों 3 जन एमपी दङ आं ईस्ट नि और वेस्ट नि दङ आरो जों दङ राज्यसभा 10 लाख 12 आं लिखेके 30 लाख मानो एमबीबी कॉलेज যদি जों आरो लिखे प्रपोजल पाठक दि सिनि डिपार्टमेंट तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला तो सिनि ऑफिसर तो all कॉलेज हो जों आं 1995 आं कॉलेज अफ एमबीबी कॉलेज ताबो गोसो करो बाबुदन रखा पेसो ता बाबुदन जों सापरने একজন বসন্ত ত্রিপুরা এক বছর পরে সে সিরি লাইন
তারা ত্রিপুরা দেওয়ার একটা টান দেবো আবো ন্যাচারালি जों 19টা দফার বেশিরভাগ যেমন টান আবো হাই না হাই জমা দিয়ে এটা কিছু টান দেবো আমরে ওই ত্রিপুরা রুতুক সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানই না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আর ঢুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে রুতুক মাইয়া और एक शासन सालाइते আছে আমি আগে যারা সানাইরাম और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया এত কম হাইলো আজ রোজ ও জায়গা সব পাইগা তো খুব বড় যেটা চিনি ইয়ে কিন্তু রাজনীতি जों বেশি খাইও অপরতি আঙ্কে চিন্তা খাইবে না যেটা নরবাং অবশ্যই শেয়ার কেন নাগো যে স্ক্রিন নতে जों বেশি আন্দোলন খাইয়া ওই जों আপনি ডেভেলপমেন্ট নিবাগে जों তাও লোক লাভা ফুলমান আর বেশি ওয়ানসগারি দরকার ফার্ম দরকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার আমার বাগে আর যে লাইব্রেরি দङ এডিসিও আমার আসলে মানে 6 বছর আমার সেমিনার খাইজা ওয়ার্কশপ খাইজা কমা অনুষ্ঠান খাইজা আমার আসলে जोंसिनि প্রদর্শিত যত বড় মহারাসিনো তো কাজে যেটা আমি পক্ষে সম্ভব আইনও দङै পার্টির নিয়মও দङै এবং আমি দফানি বাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আগে একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों যদি যে জায়গাও দङ আ জায়গাও চিনি দায়িত্বনো जों যদি ঠিক जों পালন খাইকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা ক বড় রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না और চিনি বলতো চিনি একদিকে অরনি আদম এলডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বহুত অংশ কোনো এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগে যেটা অংশ কোনি আম জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আম পারিছে না বসানায় কোন আম চাইবো না जों जे अरो जों सावसिन अरो एडिसि जों माइया बा इये आनि जेटा बुझि मानि जों मेन जे चिनि फोकास खेरा नांगौ आबुका एमेन्डमेन्ट तो नांगौ न जेटा जों माइया अनेक समय नांगाय जरा नांगाय आबनि उगला खायो ओइ जेटा काबुकनो जों मानि मानो आवहाय डिमान्ड्स आवहाय कक जों रेस खेरा नांगौ दिल्ली बाय जों कक खेरा नांगौ आबनि बागै आनी दलनि तरफ থেকে আমি যখন একটা দলনি আর সভাপতি তম্বর রাজ্য আপনারা 17টা পয়েন্ট পার্লামেন্টের ড্রাফটিং কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি যখন তুল হয়ে গিয়া जों রিমানি দম এডিসিও সিন 3 টায়ার সিস্টেম করি আর যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স দে আন সাইমন বাবুদত্ত পলিটিক্যাল সায়েন্স দে পিএইচডি বখাইকা যে চিনি এডিসি এরিও চিটার সিস্টেম করে যেটা পঞ্চায়েত চিনি ভারতবর্ষ বিভিন্ন জায়গা দङ প্লেন এরিয়াও দङ ফার্ম চিনি অরক বড়ই অভাব তার মানে আ কারণে না বিসিনি পরে যারা পিছে করে ডাইরেক্ট চিনি কমুলং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়েরা সঙ্গে যে প্লেন এরিয়াও গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যানিং খাইও প্ল্যানিং খাইমানি পরে গ্রাম সংসদ দিংগই বল আমার কুইলা খেলা নাই বড় ড্রেন খেলা নাই স্কুল অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার খেলা নাই পুরো প্ল্যানিং ক্লাই বড় অ্যাকশন প্ল্যান দাওই বাজেট নি রাং তুমি পেও আপনো হাই না হাই ইমপ্লিমেন্টেশন খেয়ে অডিট হঙ্গো মনিটরিং হঙ্গো রাগ যে পাঠকো আবো যেমন অডিট হঙ্গো তেমন মনিটরিং তাইলে রাং খরচা ঠিক হঙ্গো আম 100% হঙ্গো ইনি সেই যদিও থিনে রাজীব গান্ধী 100 টাকা রহকা के 85 টাকা से 15 টাকা से सब फाइल को 15 টাকা 85 টাকা কমাই পেতো 100% কোনদিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু বিসিও আওয়ায়ু তখন সিং সাব জোনাল লেভেল নে এডিসিও তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেসড সেকশন বড় দিও তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এপিলেট ফার্মানো বছর 5 কোটি টাকা 30টা অ্যাসেম্বলি আনি আর 30টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আনতো কারণ রিলিজ খাইবানো দুইটা ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি না 2.5 কোটি একটা লাখ খরচা করলে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট লিখাইকেছে তারপরে আমরা রাখবো
তাহলে जों কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন मा खालायनाय फलो मा खालायनाय तो जों तावखा सिनि एडिसिओ अमहाय कुनु सिटे सिस्टेम करि बागै যত জায়গা রামনি সোর্স করেছেন ফলে অবা আ জায়গা তো চিন্তাও মিলিও जों যদি হামপ্রেনে উনকে ও জায়গা সমাধানায় আরো যারা নরক ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা ধর जोंना গাইড मा खालायनाय आ জায়গা ধর जोंना एडवाइस मा खालायनाय जों नों तमानसि नर ज तमिलइ जों ज तमिलइ वांस करके आवतैबो काहामुना तो काजे आंतै जानानै आसि मिनिस्टार तंगो सिनि ताइबो नगराय तम सपायका যত কক্সনায় আর ওসে সবাই নরমেয় সংগঠন অবতাইব মানে তথ্য তাইব অব কাহামুন্থ এবং সিনি সোসাইটিনি ভাবে বিশেষ করে শুধু দুনিয়া কক বড় থেকে শুরু খলাই সিনি কালচার হিস্ট্রি আবনি আবনা আসুন যেমন ডেভেলপমেন্ট খেলেনে আবনি যেমন রবীন্দ্রনাথ নরতাইব আগম ফেনাই অখা তিন রমিন আম যতনা হাই নহয় আনো অর রিংমানি ভাগে আনে